Rinding banget, Cok. Sumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam. Buat semua penunggu yang ada di sini, gue bakalan ke area belakang. Tapi gue nggak tahu ini area belakang kemana ya masuknya. Samping atau mana ya? Samping atau mana ya? Bentar, ini di sini nggak ada ini, geng. Allahu Akbar, ada suara nangis. Ada suara nangis. Astagfirullahaladzim. Ada suara nangis, gue denger jelas banget teman-teman. Siapa? 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 Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman. Innalillahi wa innalillahi raji'un. Astagfirullahaladzim. Ini apaan lagi terbuka sendiri? Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku. Ya Allah, setan laknatullah. Lu keluar aja, setan. Hah? Allahu Akbar. Gue penasaran, lu keluar aja. Antar buka fil goib wal goib fil jahili. Hadir. Guling doang. Gue kira apaan? Ada suara nenek-nenek. Tahankan populer kita atau apa? Ada suara nenek-nenek, geng. Tetap layar, bantu share, posting ulang juga. Gue denger ada suara nenek-nenek dari tadi. Ayo guys, absen laporin teman-teman, absen laporin. Bentar, geng. Gue mau ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini area belakangnya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Anjing, gua kaget, Cok. Mang, itu ini sosok apa, Mang? Mang, ini sosok apa, Mang? Mang. 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 Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wa Allahu akbar. La ilaha illallah wa Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mang. Mang, ini siluman apa sih, Mang? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Enggak takut. Kenapa kabur, John? Enggak. Nih, geng. Ini ada salah satu pendopo, guys. Yang dimana dulunya pendopo ini yang dibuat untuk melakukan pesugihan, teman-teman. Ya. Jadi pesugihan itu dulunya ada di dalam pendopo ini, guys. Bisa kalian, ya. Gue bakalan coba buka, geng. Iblis Kajiman. Thank you, Koko, welcome. Iblis Kajiman penagih janji. Via, thank you. Iblis Kajiman penagih janji. Keluar kalian. Coba tumbalkan saya. Katanya kalian menagih janji. Kalian katanya menagih janji. Coba, saya minta. Ini dari tadi jalan terus loh, geng. Ini dari tadi jalan terus loh, geng. Astagfirullahaladzim. Ini gue pengen tahu di dalamnya apa, geng. Ini bukan apa-apa, geng. Mungkin tadinya buat penghangat ya kalau di orang-orang Belanda. Kalau di luar negeri itu, kalau semacam kayak gini buat penghangat, teman-teman. Gila, men. Ini gerak-gerak, geng. Ini gerak-gerak. Thank you, Kanita. Kanita, makasih Kanita. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sumpah gue merinding banget, Cok. Gue ngerasa di sini kayak dikelilingin sama penunggu-penghuni yang ada di sini. Dua lagi trompetnya, teman-teman. Dua lagi trompetnya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, kuntilanak aja, geng. Mana iblisnya, ha? Iblis Kajiman. Iblis penagih janji, keluar kalian. Iblis Kajiman. Iblis penagih janji, keluar kalian. Saya menantang kalian. Saya menantang kalian. Keluar semua penunggu yang ada di sini. Koko. Bukan main, Ko. Makasih, Ko. Ko, thank you, Ko.
Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Inna lillahi ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini gerak-gerak terus geng. Ini gerak-gerak terus geng. Gue penasaran pengen buka. Oke, gue bakalan buka aja. Thank you Kak Viago. Nggak ada apa-apa, Cok. Dalamnya nggak ada apa-apa, Cok. Bang. Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Mang, ini sosok apa, Mang? Mang, ini sosok merah, Mang. Dia bertanduk, Mang. Dia bertanduk, Mang. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Nenek. Agil amin banyak banget, Cok. Ya Allah. Astagfirullahaladzim ya setan penunggu yang ada di sini. Saya nggak peduli kalian mau raja jin, raja iblis, raja siluman. Lo raja bangke, Diam lo, Diam lo ya. Diam lo di sini. Anak Kanjang, thank you anak Kanjang. Diam lo di sini, Hei iblis, Kajiman yang katanya penagih janji, ya. Dia meminta tumbal, coba tumbalkan saya. Yang kalian belum tak. Guys, trompetnya yuk 20-in, nanti Gijon masuk ke petinya teman-teman. Berisik. Trompet. Lu gak ngerasain pantat aing empot-empotan kayak pantat ayam? Thank you Ko. Ko. Astagfirullahaladzim, Ko. Ini banyak banget, Ko. Ko ini banyak banget, Ko. Akbar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabb. Innalillahi ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Anjing. Kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jon. Tenang Jon. Awas hati-hati Jon. Guys, sudah jam 12 guys. Yuk satu orang absen loporen teman-teman. Udah jam 12. Aduh anjing, gue merinding banget, Cok. Gue merinding banget. Gue berasa kayak di belakang gue, Cok. Loporen kompak guys. Udah jam 12. Sambil follow tuh akun ketiga kita yang disematkan untuk temen. Gak napak anjing. Gak napak, Cok. Dia gak napak, Cok, melayang. Akbar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Gila men. Mang, padahal ini kita baru di rumahnya, Mang. Belum kita di tempat pemujaannya. Tempat pemujaannya ada di belakang, teman-teman. Jadi tempat pemujaannya ada di belakang, guys. Nanti gue bakalan coba ke belakang ya. Ke tempat area pemujaannya dulu, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Masuk lagi jangan, geng. Jujur ini pantat gue empot-empotan, guys. Kayak pantat ayam, seriusan, geng. Geng, loporen semuanya. Udah jam 12, satu orang satu loporen, geng. Satu orang satu loporen, please, guys. Dan gift eksklusif kalian. Come on, let's go, guys. Kasih semangat gue. Gue bakalan masuk lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang terjadi, meskipun gue jadi tumbal, gue gak peduli, ya. Hei raja jin, raja iblis, raja siluman, saya menantang kalian dengan lantang selantang-lantangnya, ya. Hei iblis Kajiman, iblis apapun itu, raja jin, raja siluman, keluar kalian semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Anjing, goblok, setan, iblis. Aduh, sorry, Mang, gue kasar, Mang. Anjing, tangan gue ada yang pegang. Ya Allah.
Astagfirullahaladzim, tangan gua ada yang megang, Cok. Istighfar Jon, sholawat Jon. Tangan gua Tenang, ada yang Jon. megang. Tangan gua ada yang megang. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Gila men. Ini bener-beneran gue ngerasa kayak empot-empotan banget. Awas loh kalau lu megang tangan gue. Kita masuk aja, geng. Astagfirullahaladzim. La ilaha Kita masuk aja, illallah. guys. Innalillahi wa Kita inna masuk ilaihi aja. raji'un. Kita tutupin. Diam lo setan. Lu jangan ikut masuk. Siapa? Ada yang nangis? Ada yang nangis? Ada yang nangis, geng. Gue denger jelas banget ada yang nangis. Guys, gue minta kalian tap-tap layar, share, kencengin, geng. Gue minta kalian tap-tap layar semuanya, kencengin. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku. La ilaha illallah. Loporen terus, geng. Satu orang satu loporen. Kalau bisa donkan ininya 20, geng. Donkan ininya yang gue sematin 20. Gue ngerasa kayak ada yang berbeda di peti ini, geng. Ini kayak semacam peti zaman dulu. Kak Julita, thank you. Ini semacam kayak peti mati zaman dulu. Ataupun ini mungkin zaman dulunya Kak Via. Ini harta karun atau gue gak tahu apalah. Yang jelas yang gue lihat ini semacam kayak peti mati zaman dulu, geng. Iya gak sih? Lagi nanti Kijal masuk petinya, geng. Lu berisik, Kipli. Nanti yang bakalan gue tumbalin tuh lu, Kipli. Yang gue suruh masuk di dalam peti itu nanti lu ya, bukan gue. Siapa? Nek? Julita, makasih banyak Kak Julita. Nek? Kak Vi, makasih Kak Vi. Nek? Mbak? Dia masuk ke dalam kamar, Cok. Hago, thank you Kak Hago. Dia masuk ke dalam kamar, teman-teman. Dia masuk ke dalam kamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam ya musrofal jin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Buat semua penunggu yang ada di sini, mau raja jin, mau raja iblis, mau raja siluman, saya Gijon menantang kalian dengan lantang selantang-lantangnya. Jikalau engkau merasa terganggu dan jikalau engkau merasa nggak suka dengan kehadiran saya, keluar kalian, rasukin raga gua, bawa gua ke alam kalian. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, ya Allah, maju, diam. Diam lu. Sumpah gue merinding, Cok. Kalau lu mau keluar aja ya. Gua nggak bakalan kena mental. Kita buktikan malam ini mental gua atau mental kalian, wahai semua penunggu yang ada di sini. Ya, yang di luar sana datang aja ke sini. Gua nggak peduli kalian mau raja jin, mau raja iblis, mau raja siluman. Kayak ada yang aneh, teman-teman. Gue ngerasa kayak ada yang aneh di sini, geng. Ada yang tiduran. Yang tiduran di mana, geng? Yang tiduran di mana, Cok? Tiduran di mana? Masa ada yang tiduran? Ada suara lagi di luar, teman-teman. Nek. Geng, tap-tap layar, share, posting ulang. Lop oren, geng. Nah. Nek. Ini nyala sendiri loh, geng. Ini nyala sendiri loh. Dan ini kayak semacam ada toilet juga. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman.
Bentar gue matiin dulu geng. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cara matiinnya gimana ya? Bentar. Ya guys, trompetnya 2 lagi isi teman-teman, trompetnya. Ini nggak bisa dimatiin, Cok. Nggak bisa dimatiin. Aneh, sumpah. Putih jadi hitam, geng. Putih jadi hitam. Gue ngeliat di sini ada kaca. Gue bakalan coba main Bloody Mary, teman-teman. Dan di sini ada Gucci juga. Gue bakalan coba cek dulu ini di dalam Gucci ini apa ya. Nggak bisa dibuka, Cok. Nggak bisa dibuka Gucci-nya. Nggak apa-apa, gue bakalan coba main 360 ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. 360 Bloody Mary, guys. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Buat semua penunggu yang ada di sini, apapun itu jenis bentuk kalian, keluar kalian semuanya. Tunjukkan bahwa alam kalian itu ada. Saya Gijon menantang semua penunggu penghuni yang ada di sini dengan lantang selantang-lantangnya. Jikalau engkau ada di sini, siapa? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Mang. Allahu Akbar. Mang di belakang gua, Mang. Astagfirullahaladzim. Siapakah kamu, ha? A'udzu bikalimatillah hitam min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillah hitam min syarri ma khalaq. Nek. La ilaha illallah. Nek. Allahu Akbar. Nek. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nek. 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 Jangan ikutin dan Ini apa ya namanya? Mang, kalau yang kayak gini apa namanya ya? hati-hati John. Aku nggak ngerti, Mang. Ini yang kayak gini apa namanya? Dan yang kayak gini apa namanya ya? Itu buat lampu zaman dulu, John. Oh, lampu zaman dulu. Kok gue denger kayak ada orang semacam kayak meninggal, Cok. Apa namanya ya? Bentar. Gue denger jelas banget. Halo, John. Gue denger jelas banget kayak orang lagi meninggal, Cok. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Siapa? Kalian denger gak sih? Atau cuman gue doang yang halu, Cok? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Mang. Mang itu. Tuh. Mang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mang. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim.
Ini bergerak loh. Ini di dalam. Ini apa, Mang? Kalian lihat tadi bergerak nggak sih? Gue nggak tahu kenapa ini tiba-tiba tadi bergerak sendiri, geng. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, udah biarkan aja lah. Biarkan aja lah. Biarkan aja lah. Astagfirullahaladzim. Pak. Guys, trompetnya yuk 20-in Pak. teman-teman, trompetnya 20-in. Pak. Anjing gila men. Kenapa gue tiba-tiba merinding banget, Cok? Seriusan gue merinding banget, Cok. Gue udah ngerasa berbeda banget sekarang. Gue bener-bener udah ngerasa berbeda banget. Dikelilingi, John. Benar-benar kamu udah dikelilingi, John. Hati-hati, John. Mang, Mereka merasa Mang, lihat. terganggu sama kamu, John. Allahu Akbar. Anjing, gue nggak ngerti. Kok, makasih banyak kok. Koko, makasih kok. Gue nggak ngerti nih, Cok. Gue nggak ngerti, Koko, makasih kok. Gue nggak ngerti, Cok. Ya Allah, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Tuhanku. Ini tiba-tiba. Nek. Nek. Anjing, goblok. Lama-lama jantung Aing coplok kalau kayak gini, geng. Astagfirullahaladzim, sorry geng kalau ada bahasa gue yang kasar. Minta maaf kalau ada bahasa gue yang kasar. Hai buat semua penunggu yang ada di sini. Assalamualaikum waalaikumsalam ya musrafal jin innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wahai jin-jin siluman, iblis, kajiman, apapun itu jenis bentuk kalian, saya menantang kalian dengan lantang selantang-lantangnya. Astagfirullahaladzim. 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 Ini gerak-gerak terus loh, geng. Gue nggak tahu kenapa, teman-teman. Hai Gucci, kalau engkau ada penunggunya, gue minta keluar. Ya, anggap aja ini Gucci ini, geng. Barangkali ada jinnya, geng, kayak jin Danjun ya. Kalau ada yang keluar misalkan jin, ya jin apapun itu, mungkin aku, Koko, makasih aku, bapak Koko, bapak aku Kasanun. Kalau misalkan ini Gucci ada penunggunya semacam Gucci jin Danjun, kalau misalkan dia ada permintaan ya. Ada satu permintaan buat kamu misalkan kayak gitu. Thank you Kak Sanum. Saya minta TTM sukses ya. Kak Yono, makasih. Bentar dulu aku sap-sap dulu ya. Kak Yono, thank you Kak Yono. Keluar wahai jin. Keluar wahai jin Danjun. Hai jin, keluar kau. Keluar kau wahai jin. Nggak keluar mang. Astaga Tuhan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setan-setan laknatullah, nggak ada akhlak. Sanun, thank you Bener-bener Kak Sanun, thank you Kak Sanun. Geng, ini gue masih di dalam ruangan teman-teman. Gue masih penasaran ini ruangan apa guys. Bentar. Ada suara lagi. Geng. Ayo guys, trompetnya 30-in teman-teman. Trompetnya Allah. 30-in, geng. Mang, ini gerak-gerak sendiri, Mang. Ini kayaknya ada remote control goibnya deh. Gue yakin ini gerak-gerak terus, Mang. Lihat, Mang. Mang, ini gerak-gerak terus, Mang. Gue yakin ini ada remote control goibnya, Mang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku. Mang. Astagfirullahaladzim. Hai gerak.
Gerak lagi kau. Hah? Gua nggak butuh kalian cuman pergerakan kayak gitu doang. Saya John minta kalian semua penunggu yang ada di sini keluar. Coba cek isinya John, ada apa itu John? Nggak bisa dibuka Kip, lu cik cek nggak bisa ya. Udah gua mau kesana aja. Kasih, thank you kasih trompetnya. Nyesek cok. Ya Allah, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba nyesek. Gue nggak tahu kenapa tiba-tiba nyesek. Astagfirullahaladzim. Tapi gue lebih penasaran sama ini, geng. Gue lebih penasaran sama peti mati ini, geng. Kaida, thank you kak. Buat teman-teman makasih banyak, geng. Guys, kalau bisa ininya 5-in, geng. Ada 3 lagi biar 5, geng. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini gue gak tahu kenapa tiba-tiba gerak-gerak sendiri. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Gue gak tahu kenapa. Geng, kalungnya Gon. Hei raja jin, raja iblis, raja siluman, keluar kau. Kak Virgo. Ini gerak-gerak lagi guys. Gue gak ngerti nih kenapa gerak-gerak lagi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tadi yang ini, sekarang yang ini, geng. Gue ngerasa ada yang aneh. Gue ngerasa ada yang ada yang janggal, geng. Gue ngerasa ada yang aneh dan janggal di peti ini, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ini gerak di atas, ada yang melambaikan tangan. Seolah-olah gue kayak suruh naik ke atas. Naik ke atas jangan, geng. Naik ke atas jangan. Samperin John, samperin John. Hah? Samperin. Oke, gue bakalan samperin. Gue bakalan samperin ke atas. Wahai penunggu yang ada di atas, tungguin gue. Gue bakalan naik ke atas. Gue nggak peduli kalian mau raja jin, mau raja iblis, mau raja siluman, mungkin lu korin ya. Nek. Mang ini apa? Allahu Akbar. Mang. Bas. Mang. Let's go, Bas. Mang, ini apa, Mang? Mang. Aku lihat sosok hitam. Mang. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Nek. Setan yang ada di sana ikutin gua. Gua bakalan naik ke atas. Gua kayak disuruh kayaknya naik ke atas nih, teman-teman. Tapi gua masih penasaran sama yang ini. Tapi gua bakalan ke atas dulu, guys. Naik ke atas John sebelum kalungnya 5 John. Siap, serigala, thank you. Tahan dulu John. Ayo geng, kalian satu orang satu aja ini yang gua sematin, geng, sama loporen. Satu orang satu loporen, geng. Gua bakalan naik ke atas. Kak Laida, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Gua bakalan naik ke atas. Gua bakalan naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mang, ini kaki gua, Mang. Kayak berasa berat banget, Mang. 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 Thank you. Mang. Makasih loporen. Mang. Mang, tanganku. Ini tangan, Mang. Kaki gua dipegang. Anjing. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tangan gue dipegangin, Cok. Gak apa-apa. Aku masih aman, Mang. Aku bakalan naik ke atas. Geng, loporen, geng, semuanya, geng. Loporen semuanya, geng. Kalau mau satuan yang ada di WL aja, guys. Biar WL kita semuanya terisi. Anjing, gila, men. Ternyata bener. Spider, gasket Spider. Geng,
semua properti yang ada di rumah ini, kayak properti bener-bener properti jadul banget. Koko, makasih Ko, berkah Ko. Bener-bener properti yang ada di sini jadul banget teman-teman. Kok nutup sendiri? Ini tiba-tiba nutup sendiri, geng. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kunti di mana? Di mana Kunti, geng? Di mana Kunti, guys? Ya Allah, ya Allah. Ini bener-bener jadul banget, geng. Properti semua yang ada di sini gue ngerasa jadul banget. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya John, itu Allahu Akbar, ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, innalillahi wa inna rajiun. Astagfirullahaladzim, 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 ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku. Ini geng, mau masuk yang ini atau yang ini, geng? Kok kebuka sendiri? Allahu Akbar. Sabar John, jangan dulu masuk John. Kalungnya belum 5 nih John. Bentar Mang, aku lihat kayak ada kaki barusan. Nutup lagi dong. Hei Jin siluman, penghuni yang ada di sini. Gue ngerasa kalian udah ngerasa nggak suka dengan kehadiran saya. Coba bisa nggak rasukin raga gue? Makasih Ko. Bukan main, gue bakalan masuk, bodo amat. Kalungnya udah 5 John, maju John. Gue nggak tahu kenapa. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku. Ini lemarinya juga lemari jadul, geng. Ini lemari jadul, guys, seriusan. Ini banyak properti jadul banget di sini. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Nggak ada apa-apa di sini. Padahal tadi gue ngerasa lihat kayak ada. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gue bener-bener ngerasa merinding banget. Perasaan gue tadi nggak lihat ini ya. Astagfirullahaladzim, gue ditutup cok. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kalau bisa trompetnya di 50-in teman-teman, trompetnya 50-in. Buka jangan geng. Gue penasaran, gue pengen buka teman-teman. Buka atau jangan geng. Jangan dulu John. Mang, ini buka jangan. Kalau misalnya viewer kita kompak, kita gas John, buka John. Loporen aja geng, loporen kalian semuanya kompak loporen. Yuk, satu orang satu loporen ya. Apalagi kalau ininya ada 10 nih. Loporen aja geng, nggak apa-apa kalau kalian nggak ada yang gua sematkan. Loporen aja semuanya. Sama gift populer gue bakalan coba buka guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gue bakalan coba. Hati-hati John. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah gue merinding cok. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Anjing, seriusan, bau, gue nyium bau bangke cok, gue ngerasa bener-bener, gila men, baunya bener-bener bau bangke banget geng. Slow geng, slow John, jangan sampai gua kena mental. Geng, 9 lagi 30-in gua buka lagi teman-teman. Tapi ini gua nggak bawa masker cok, gua nyium bau bangke geng. Ayo guys,
9 lagi, 40-in. 9 lagi. Trompet 9. Kak Jihan, gue bakalan coba buka lagi. Trompet 9 lagi, gue bakalan buka lagi. Ya, gue bener-bener nyium bau bangke banget. Ada sosok Abang Syam, thank you. 7 lagi guys, trompetnya 7 lagi yang gue sematin. Gue bakalan coba buka. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah ya Rob. Ada sekelebatan api barusan di jendela teman-teman. Ada sekelebatan api. Astagfirullahaladzim. Jihan, thank you Kak Jihan. Ini 7 lagi, 7 trompet lagi, 7 trompet lagi geng. 7 trompet lagi. 7 trompet lagi gue buka. Meskipun gue di sini bener-bener ngerasa bau bangke banget geng. Gue ngerasa di sini bau bangke banget teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abang Syam, makasih. 6 lagi geng. 6 lagi gue bakalan buka. 6 trompet lagi. 6 trompet lagi. Meskipun pantat gue udah empot-empotan kayak pantat ayam. Guys, kompakin guys. Is okay. Trompetnya guys. Kawati. Ya Allah. Kafia. Bang Syam. Koko, thank you Ko. Oke Ko, gue bakalan buka Ko. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. John, udah 40 John. Iya, gue bakalan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Hitung sampai 3 ya. Kalian ngitung teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Sumpah gue gak ngerti anjing. Mang. Allahu Akbar ya Allah. Gue diketawain. Gue bakalan coba 360 teman-teman. Gue bakalan coba 360. Bentar gue balikin kamera dulu ya. Thank you Kawati. Makasih Kawati, berkah ya. Bentar aku bakalan. Bentar. Aku mending pakai kacamata geng biar nggak lihat setan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bawah gua ya geng. Ini bawah gua, bisa kalian lihat ini bawah gua guys. Ini bawah gua ya. Nih kalian lihat nih bawah gua geng. Nih. Kalian lihat ini bawah gua guys. Ya. Mang. Allahu Akbar ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Tuhanku. Mang. Ya Allah. Oh, thank you Kak Piago. Nih gua kelilingin ya. Astagfirullahaladzim. Mang. Ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kafia. Nih gua kelilingin. Ya Allah. Astagfirullah, ini kasurnya geng. Ini kasur yang tadi geng. Piago, thank you. Koko. Astagfirullahaladzim. Thank you, Kok. Allahu Akbar ya Allah ya Rabbi. Kok anjing sumpah gue merinding banget cok. Gue merinding banget. Ini kasur yang tadi ya. Ini belakang gue nih. Ini kasur yang tadi geng. Ini kasur yang tadi ya. Gue bakalan coba tidur geng. Ya. Nih gue uji nyali tidur geng. John, janganlah. Ko makasih ko. John, Buat jangan semua aneh, penunggu John. yang ada di sini, apapun itu jenis bentuk kalian, saya nggak peduli kalian mau raja Thank you, jin, Kok. saya nggak peduli kalian mau raja jin, raja iblis, raja siluman, keluar. Tunjukkan bahwa alam kalian itu ada. Saya sengaja menantang dengan lantang selantang-lantangnya. Jikalau Mang. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu
John, lawan John. Istighfar, sholawat John. Gijon. Astagfirullah. Istighfar John, butuh bantuan Kipli nggak John? Gijon. John, dengerin John. John, lawan John. John. Jarod John. Tunggu John. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Pli. Sabar mang. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bentar, ini Gijong bukan? Bentar. Sabar geng. Kipli balikin kamera dulu bentar. Ini kameranya ke Kipli. Balik. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar mang. Balikin. Ini yang Mas Heru juga balikin dulu kamera. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zabar. Kipli di sini sangat deg-degan ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kun fayakun. Al-Fatihah. Buka bareng-bareng, Mang. Iya karena bodoh ya karena stain siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, Ma, ada kecap. Ya, nggak disorot. Allahu Akbar. Astagfirullah. Itu pinjam kainnya, Mang. Itu lapin dulu. Bentar, Pli. Iya. Bentar guys, ini ada kecap teman-teman ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuh geng, aduh, nggak bisa geng. Nggak bisa geng, ada kecap geng. Iya, kecap, ada kecap. Bentar. Lapin dulu sama Mang Gege. Lam, Ain, Sod, Alif, Kaf, Lam, Ain, Sod. Kita jaga akun teman-teman, geng. Lam, Kita jaga akun geng. Sod, Alif, Kita jaga akun geng. Lam, Ain, Sod,
Kita jaga akun geng. Bentar ini Kipli buka dulu air. Ini lapin mang. Lapin mang. Bahaya mang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim mang. John istighfar John istighfar John. Allahu Akbar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. John istighfar John. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Itu tuh masih belum beres. Jangan disorot. Itu kecapnya belum. Ya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Mang itu mang dia nggak bisa. Udah disorot. Jangan disorot. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. John nggak mau John jangan pakai emosi. John jangan pakai emosi. Itu lihat keadaan lu John. Gua nggak apa-apa. Allahu Akbar keadaan Gua lu nggak apa-apa. kayak gitu. La ilaha illallah John. Gua nggak apa-apa. Hah? John istighfar dulu. Kalian pergi sana. Lu istighfar dulu John. Kalian pergi sana. Lu istighfar dulu John. Istighfar dulu John. Kalian pergi sana. Ngapain kalian kesini malu-maluin gua? Ya Allah. Allah. Jangan. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Ain son. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. Gua nggak apa-apa mang. Gua nggak apa-apa. John, lu bukan nggak apa-apa itu lu lihat. Gua nggak apa-apa. Kondisi lu lihat John. Apapun yang terjadi dengan diri gua. Siluman. John, istighfar John. Tinggalin gua. Mang nggak apa-apa tinggalin gua. Tinggalin saya. Saya nggak peduli. Terjadi apa-apa sama kamu, John? Nggak apa-apa mang. Apapun yang terjadi udah jadi resiko saya mang. Bukan masalahnya John. Saya jadi resiko saya John. Saya nggak mau terjadi apa-apa sama kamu, John. Kena pembatasan coy. Kena pembatasan. Buat teman-teman. Mohon maaf. Bentar gue pusing. Bentar gue pusing cok. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar ya Allah. Bentar geng. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Buat teman-teman semuanya yang belum follow, aku minta follow. Aku relog dulu geng. Karena kena pembatasan. Geng. Ya, buat teman-teman aku relog dulu, aku matiin dulu. Ini kena pembatasan bahaya, ada 2. Demi Allah Rasulullah, aku kena pembatasan geng. Dapat pelanggaran 2. Saya fotoin. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ini 2 geng, serius geng.
Ini 2, geng. Nih lihat. Ini 2 pembatasan, guys, seriusan. Yang belum follow, kalian follow. Aku mau matiin dulu, geng. Bentar. Nih. Ya. Udah kayak gini juga kelihatan, Bang. Udah liatin aja. Kita kena pembatasan, geng. Ini nih. Ya, kita kena pembatasan, teman-teman. Aku matiin dulu. 1 detik, geng.